ne ka baara bɛnnen don kololabanaw ani fasalabanaw furakɛli ma k'a daminɛ kolokari kɔdimi senkurubadimi fasadimi ani fo ka taa bila kɔnɔnabanaw caman na an ka furakɛli bɛ boli o de ma an ka centre tɔgɔ centre traditionnel Dogon Kolotuguso ne yɛrɛ de y'a ɲɛmɔgɔ ye centre in fɔlɔfɔlɔ o bɛ Kayi sugu kɔnɔ ancien combattant premier arrondissement gɛrɛfɛ filanan an nan'o dayɛlɛ Bamakɔ Musabugu o bɛ taa di Mali yɛrɛ gɛrɛfɛ ni Ala sɔnn'a ma ne yɛrɛ de ye a ɲɛmɔgɔba ye ni i y'a mɛn k'a fɔ i bɛ bana o bana furakɛ yanni i ka bana furakɛli fɔ f'i ka bana de ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ye fɔlɔ n'i ye kolo kari ta k'a lajɛ an bɛ kolo kariw furakɛ kolo kari cogo ka ca dɔw kolo bɛ kari fo kolo bɛ bɔ kɛnɛma n'o ye jeli bɛ k'a la an bɛ jeli furakɛ ka tila ka kolo tugu dɔ fana ta ye kolo kari simple ye mais ni adamaden ta k'a lajɛ adamaden kolo bɛɛ bɛ bɛn kolo 200 ani kolo 6 fasa ye 339 ye farikolo la denyɛrɛni kolo ye kolo 300 ani kolo 6 ye nin b'a yira k'a fɔ kolo 100 de bɛ denmisɛnnin kolo ani makɔrɔba kolo cɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kari awa bɛɛ bɛ furakɛ centre kolotuguso kɔnɔna na n'Ala sɔnna traditionnellement o kɔfɛ ni kolo kari bɔra yen an bɛ min ta sisan o ye kɔdimi ye n'i ye kɔdimi ta k'a lajɛ bi kɔdimi bɛ se k'a fɔ a bɛ bɛɛ la bɛɛ kɔ b'a dimi a sɔrɔ cogoyaw ka ca ka d'a kan n'i ye kɔdimi sɔrɔ cogo la i bɛ taa sɔrɔ fo yɔrɔ 5 a fɔlɔfɔlɔ o ye mugu kɔdimi ye ni i binna walima kolo yɔrɔ dɔ déplacera donc o ye dimi ye an b'a fɔ a ma ko mugu kɔdimi a filanan o ye kɔdimi jalan ye ale bɛ se ka sɔrɔ baara sɛgɛn walima sigi ka mɛn donc a bɛ sɔrɔ o fɛ a sabanan o ye kaliya kɔdimi ye ale bɛ i sɔgɔsɔgɔ i kɛrɛ la a naaninan o ye bangeli kɔdimi ye o bɛ sɔrɔ an balakaw fɛ yen jiginni kɔnɔna na dɔw ko kolo bɛ déplacer dɔw ta ye fasa a bɛ sama ka se yɔrɔ dɔ la a man kan ka se yɔrɔ min a bɛ kɛ sababu ye ka kɔdimi bila o la a duurunan o ye hernie discale ye hernie discale ale n'i y'a mɛn k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ kɔ opéré la a bɛ opéré ale de sababuya la ka d'a kan n'i ye kɔkolo ta k'a lajɛ k'a daminɛ kan na ka na bila kɔ la kolo 33 n'an kɔ ma les 33 vertèbres o kolo 33 min bɛ yen disques de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ i n'a fɔ ni maçon bɛ so jɔ a bɛ ciment da ka biriki da cogoya min na donc o bɛ cogoya min na sisan joint minnu bɛ kolow ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira ko kolo yɛrɛ dama man kan ka se ɲɔgɔn ma donc ni kolo ye choc ye kolo sɔrɔ disque in de bɛ falen ka taa da fasa kan donc n'o kɛra dɔrɔn a tigi kɔ b'a dimi f'a bɛ jigin sen na waati dɔ la fo sen bɛ kiri dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ ko ka opérer mais opération risquelen don ala y'a dɔɔni d'an ma centre kolotuguso kɔnɔ an b'a furakɛ n'an ka farafin dɔɔni ye o kɔfɛ ni kɔdimi bɔra yen nɔ senkurubadimi bɛ yen maa caman fana senkuruba b'u dimi kɛnɛkɛnɛya na an ka makɔrɔbaw dɔw yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko senkurubadimi ye tiɲɛlabana ye n ko non senkurubadimi bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ i kɛra diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye parce que n'i ye kimirikun fana ta k'a lajɛ protège dɔ de bɛ kimirikuw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ kɛ sababu ye kolo yɛrɛ dama tɛ se ɲɔgɔn ma donc kimirikun bana bɛ daminɛ san 45 ka yɛlɛ sanfɛ donc ni cartilage in sinna ka ban donc kolo yɛrɛ dama de bɛna sigi ɲɔgɔn kan n'o kɛra dɔrɔn a tigi sen b'a dimi a bɛ funu wala a dɔw yɛrɛ ta a bɛ ji ta na ala sɔnna arthrose fana an b'ale fana furakɛ k'a ban pewu centre kolotuguso kɔnɔ o tɛmɛnen ka bɔ yen fasadimi fasadimi fana bɛ maa caman sɔrɔ mɔgɔ min bɛ i ka baara ye sport ye sport kɛlaba ni a tigi kɔrɔ la walima n'a ye sport dabila a bɛ se ka fasadimi sɔrɔ hali n'a ma dabila fasadimi bɛ se k'a sɔrɔ ani mɔgɔ min bɛ yen sanga ni waati bɛɛ e bɛ moto de sanfɛ i bɛ mobili de sanfɛ i tɛ sport foyi kɛ i tɛ taama i sen na i tɛ mouvement fosi de kɛ fasadimi bɛ se ka o tigilamɔgɔ fana sɔrɔ donc fo ka taa bila koloti la donc nin bɛɛ lajɛlen bɛ furakɛ centre kolotuguso kɔnɔ traditionnellement voilà donc an filɛ ka ni bana fɛn o fɛn fɔ n'ala y'a garisɛgɛ don diɲɛ maa o maa la an bɛ nin bɛɛ lajɛlen furakɛ k'a ban pewu i n'a fɔ kɔdimi senkurubadimi douleur musculaire hernie discale donc fo ka taa bila koloti ninnu an bɛ nin bɛɛ lajɛlen furakɛ centre kolotuguso kɔnɔ n'an ka farafin jiri ye na ala sɔnna ne bɛ baara in na ni sisan cɛ a bɛ san 7 bɔ a bɛ san 7 bɔ parce que ne tun bɛ baara in na Kayi de baara in daminɛnen fana n tɛ ka baara kɛ ne kun fɛ je suis agréé par l'état ne ye gouvernement ka agrément ɲini u ye agrément di yan ni dɔgɔtɔrɔw bɛ collaborer ɲɔgɔn fɛ donc parce que a kɛ kun ye min ye adamaden dɔɔni kelen tɛ maa bɔ bi n'i bɛ diɲɛ baara o baara kɛ i b'a ɲɛɲini de k'a ɲɛ sɔrɔ o de kama ne ka baara in n y'a ɲɛɲini de donc c'est tradi moderne c'est la première fois centre kolotuguso a ka dayɛlɛ i n'a fɔ kolotugu yɔrɔ bɛɛ b'a kɛ u ka so mais k'a kɛ comme clinique ne de ye mɔgɔ fɔlɔ ye min y'a kɛ Mali kɔnɔ donc o sɔrɔ foyi fɛ cɛsiri kɔ baara in kɔnɔ an tɛ maa si nɛgɛ an filɛ ka ni bana fɛn o fɛn fɔ n'a bɛ mɔgɔ min na
na ala sɔnna n'a tigi an lasɔrɔ cogo o cogo la i y'an wele ubiyɛn i nana de an b'a furakɛ pewu na ala sɔnna ma k'an seko damayira kɛ walasa a tigi ka se ka lafiya sɔrɔ. i b'a dɔn dɔgɔtɔrɔ fɛn fɛn bɛ farafinfura lagosi a tɛ fɛn kalama docteur Tijani Funkuru Mankan don. ne ye défi lancé Mali kɔnɔ Mali kɔkɔ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ dɔgɔtɔrɔ ma sɔrɔ min sera k'a relever a ma kɛ fɔlɔ. o ye jumɛn ye k'a fɔ ni kolo karila hali ni sisan dɔgɔtɔrɔ fɛn fɛn k'a bɛ défi lancé n ka numéro bɛ tila k'a bila ni min ko débat bɛ ni k'a fɛn o fɛn k'a fɔ ni kolo karila n'i ye nin comprimé kelen in ta kolo bɛ tugu ne mago b'o fura la dɔgɔtɔrɔw bolo walima ni kolo déplacera n'i ye nin injection in kɛ ubiyɛn n'i ye nin furakisɛ in ta kolo bɛ sigi a nɔ na diɲɛ dɔgɔtɔrɔ bɛɛ n b'a défi lancé ni maa min y'a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a ordonnance sɛbɛn i ka n'a di yan ne yɛrɛ b'a san n b'a ubiyɛn i k'a san ka na n'a ye n b'a wari sara a tɛ yen donc ni kolo dun bɛ ka déplacer kolo dun bɛ ka kari donc mun de kan ka kɛ la bonne collaboration entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle o de fɔra OMVS yɛrɛ kɔnɔ Organisation mondiale de la santé a fɔra ko farafin furakɛlikɛlaw ani dɔgɔtɔrɔw kan ka baara kɛ cogo ɲuman kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa kɛnɛya ka se ka sabati donc ne ni dɔgɔtɔrɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn kan sira min fɔlɔ min kan a fɔlɔ ne bɛ arajo di mɔgɔw ma misaliyala ni banabaatɔ min nana a sen bɛ kari n'i ko a karilen don somɔgɔ dɔw b'i sɔsɔ parce que misaliyala ni maa min bolo yan karila kolo fila de bɛ yan kelen bɛ se ka kari ka kelen to yen donc n'o kɛra u b'a ye bolo gɔlɔlen tɛ u b'a fɔ ko non k'a ma kari ne ko non ne tɛ sɔsɔ moi je suis un spécialiste ne ka baara kɔnɔ je suis professionnel aussi ne tɛ sɔsɔ n bɛ arajo d'i ma i bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la n'u y'a ye u b'a dɔn k'a fɔ arajo kan ka kɛ yan u bɛ arajo kɛ u b'a d'i ma i bɛ na n'a ye o ye collaboration fɔlɔ ye a filanan ne ko ni kolo karila n'a bɔra kɛnɛma n b'a kalan o tɛ farafin dɔnni ye o ne y'o kalan dɔgɔtɔrɔw de nɔfɛ donc ne ni dɔgɔtɔrɔw ka collaboration sira bɛ kɛ tan de walima dɔ fana bɛ na tiɲɛ yɛrɛ la anw farafin furakɛlikɛlaw tɛ se k'a furakɛ fo a ka taa opéré de ne bɛ mun kɛ n bɛ papier ta n bɛ référence sɛbɛn k'a bila ka taa dɔgɔtɔrɔso la min ka surun na misaliya ne bɛ hôpital du Mali gɛrɛfɛ ni banabaatɔ sera n ma sisan ni ne yɛrɛ dɔn a tɛ ɲɛ f'a ka opéré ne bɛ papier sɛbɛn n b'a d'u ma u bɛ taa hôpital du Mali la u b'a opéré donc ne ni dɔgɔtɔrɔw ka collaboration bɛ tan de dɔgɔtɔrɔ caman fana bɛ yen dɔw bɛ yen musokɔrɔbaw u sen bɛ kari u bolo bɛ kari donc ni sen karila dɔrɔn olu ka traitement tɛ se ka kɛ ni opération tɛ u dun b'a dɔn cɛkɔrɔba si b'a dɔn a tɛ se ka opéré u b'u bila ka na ne fɛ donc o collaboration bɛ ne ni dɔgɔtɔrɔw cɛ k'a fɔ ne bɛ dɔgɔtɔrɔ fura ta ni ne bana ne bɛ dɔgɔtɔrɔ fura ta k'a kali après n bɛ n ka farafin furaw min k'an yɛrɛ kɛnɛya c'est comme ça ne tɛ ban dɔgɔtɔrɔ fura la n tɛ ban tubabu fura la non laɲini tɛ nin ye laɲini ye jumɛn ye e bɛ kɛnɛya sɔrɔ sira jumɛn kan moi je suis comme ça égoïsme kelen tɛ ne ka baara kɔnɔ nkalon foyi tɛ ne ka baara kɔnɔ je suis très clair n'i nana dɔrɔn i ka baara bɛ ɲɛ cogoya min na n b'a f'i ye n'i ye n wele fana i ka baara bɛ ɲɛ cogoya min na n b'a f'i ye i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ furaw ci ka taa mɔgɔw ma diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ mais ne ni dɔgɔtɔrɔw ka baara kɛ ɲɔgɔn ya hali sisan ni ne wulila ka taa an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi et puis ne ye fɛn dɔ dénoncer o de ye mɔgɔ minnu bɛ sigi ko ne bɛ kɔdimi ta k'a bɔ mɔgɔ kan fo jamana kɔ kan nkalon don fulomɔnɔya don docteur Tijani Funkuru Mankan don k'a fɔ i bɛ faransi ne bɛ dimi ta ka bɔ i kan o ye nkalon ye ne t'o kɛ dɛ n'i ka bana ɲɛfɔ i ka fura kan ka bɛn min ma n b'a bɛɛ f'i ye n'i jɛra n'a ye n'i ye wari ci ne bɛ taa fura de ci i ma mais k'a fɔ i bɛ to sigilen jamana kɔ kan ko ne b'i furakɛ k'i to Mali la o ye nkalon ye ne t'o kɛ parce que laban t'o la donc ni i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la n'i mago b'an ka bana fura fɛn o fɛn na k'a daminɛ kɔdimi ninnu o n ye bana fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ fura bɛ yen ni ala sɔnna an b'a ci i n'i ka adresse ci an dɔrɔn an b'a ci i ma na ala sɔnna i bɛ furaw sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ ni an y'a ci cogo la n'i y'a kɛ a kɛcogo la i bɛ kɛnɛya sɔrɔ n'ala sɔnna. ne lasɔrɔli kɔni a ka nɔgɔn parce que n tɛ mɔgɔ dogolen ye bilen Mali kɔnɔ ni mɔgɔ min bɛ Kayi ni walima Kayi ka surun i la an ka centre kolotuguso a bɛ Kayi n'i sera premier arrondissement gɛrɛfɛ n'i ye mɔgɔ ɲininka k'a daminɛ polisi i ye mɔgɔ ɲininka ko i bɛ ka centre kolotuguso ɲini ou bien i bɛ ka docteur Tijani Funkuru ɲini a ka ca ala fɛ i bɛ ne ye n'i nana Musabugu fana hôpital du Mali yɛrɛ gɛrɛfɛ an ka centre bɛ walima ni nin bɛɛ gɛlɛyara i ma nɛgɛjuru sira kelen min bɛ internationalement n'a tɛ faga 24 heures sur 24 a bɛ whatsapp kan a bɛ réseaux sociaux bɛɛ lajɛlen kan n'a bɛ sɔrɔ waati bɛɛ o ye 73 33 93 93 73 33 93 93 donc baara in ne ni n dɔgɔkɛ Abdramane Funkuru an de bɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ donc Abdramane Funkuru ale bɛ Kayi tuma dɔ la a bɛ na Bamakɔ yan tuma dɔ la a bɛ taa Kayi donc a bɛ ɲɔgɔn changer ne ni ale de don ni mɔgɔ ma ne ye n'i ye Dra ye dɔrɔn a bɛ n'a fɔ i ye ne ye n'i ye Dra ye dɔrɔn a bɛ n'a fɔ i ye ne fana ye
ni ne ya bina fi drai na ala sona amba nyina ala fe ala ka kena sabati jamana in kono hali sisan anga hakili to anga farafi doni una bi mogo ka fendo fam ne te fura fere lay ça il faut comprendre parce que obe ma chama ye réseaux sociaux change ou le fura fere lay ne te fura fere lay ne ye fura kelkela di